мардум салом алейкум ҳамада. имрӯз қисми дуюми тӯи тоҷикои хитой Якум қисмиша сёмка кардем. Хеле просмотрҳои хуб гирифтан, комментҳои хуб будан, комментҳои бадшам будан, бадан лекин будан. бад чӣ хел бигӯм, ҳамун комментҳои бади шумоам барои моро як дарсай. Бародаро мо ногуфта намонем ки мо таърихшинос нестем, мо ранги як хел бародарои ки ҳамин рӯз видеоро тамошо мекунанд. Мо ҳам якум бор дидистем ки бародарони тоҷики мо ки аз сарҳад уснанд чӣ хел зиндагӣ мекунанд ва мехоҳем муқоиса кунем ки зиндагии ӯ аз зиндагии мо чӣ фарқият дорад. Агар шумо ягон чизи нава донед дар бораи онҳо ё ки бисёртар аз мо донед, дар таги комментария нависед ки мо хонем аз шумо ҳам биомӯзем, барои он ки дар Google вақте мехонем камтар маълумот меёбем дар бораи тоҷикони аз сарҳад берун дар Хитой зиндагӣ мекардагиҳо. Агар хоҳем ки якум қисмша нигоҳ кунед, дар ҳамин тараф мебинед, ё ин тараф ё ин тараф ё ин тараф ё ин тараф мебинед, дар омада тамошо кунед, лайк биҷиқем бачаҳо, барои ки лайки шумо барои пешравии канали мо хеле хуб аст. Бародарое ки дар давлати Россия қарор дорем, ба шумо як бародарро тавсия метавам, западный таҷик. Агар шумо тӯй дошта бошед ва мехоҳед ки дар тӯи шумо ҳофиз бошад бо ямаха рамин ранги тӯйҳои тоҷикӣ, шумо метавонед муроҷиат кунед ба западный таҷик. Канали ютубам дорад, дар омада дар онҷа подписатсия кунед. Дар кадом шаҳри Россия ки бошен, шумо метавонед муроҷиат кунед бародарда, омада тӯи маъракаҳои шуморо обод мекунад. Ссилкаи каналша дар таги видео мемонам, ҳатман будроин подписатсия кунед. 高兴的演出。那总得有舍不得吧？对啊，都直接去别人家了。高兴的演出，对，既高兴又舍不得。 ногуфта намонам ки иҷа тоҷиконе ки дар онҷо зиндагӣ мекунанд бисёртар ба говчарониву корҳои деҳқонӣ хоҷагӣ деҳқонӣ машғуланд. Барои ҳамин ё аз соли 1954 ба фикрам автономияи хичона ба даст овардан. Бисёртар инҳо дар автономии округи уйгурҳо зиндагӣ мекунанд. Як хеле шумо нависа будем ки мисол инҳо бо забони уйгурӣ гап мезананд хе. Лекин мо як видеоро тамошо кардем ва ё ҳам ба забони уйгурӣ ҳам гап мезананд, ҳам хитоине ки ҳам вахонии хичон ҳам гап мезананд. Барои агар бо уйгурӣ гап назананд, уйгурҳоро чӣ хел мефаҳманд, ё ки бо хитоӣ гап назананд, чӣ хел хитоиҳоро мефаҳманд. Нигоҳ кунед чӣ хел аҳолӣ дар инҷа кам, тақрибан мегӯянд ки дар мо 5000 то 7000 чиай тоҷикай ҳамҷа зиндагӣ мекунанд. 现在是早上的8点37啊，昨天晚上3、4点钟还 дар якум қисмаш чӣ буда? Чойгаштак буд. То саҳара и хитои дамҷа истода. 5 саҳара бедор буданд. 5 шида буд тозакунӣ раина чам ҳамҷа нишон додиса ки тоза кардиса кай баъди меҳмоно. Ҳозир бо соати 8 мешношида мехезанд, бо давом метан тозагира ки барое ки меҳмонон биёянд. як хелеш хоб рафтагӣ нестанд. ё шами тӯёшон гуфти аммо худмон ба ҷони дил мегузарада. Ай таҳти дил тӯй мегузарад. 还在打扫这个院子的那个女孩们，今天早上大概8点钟左右就来到我们房间啊，就是收拾。对我们说很不好意思啊，因为新郎会来得很早，所以要把房间打扫得很干净啊。然后我就一直看他们在忙前忙后跑来跑去。 ина ташаккури зиёд дар як комментариятон хонда будам вақте ки мо якум видеоро тамошо карда будем. гуфта будам ки хонаҳошон монанди бадахшониҳои худмон монандаё, лекин аз инҳо рангбор кардагиамон не. Ва касе навиштан ба фикрам кадом апае буд дар таги комментария навистанд ки не бародар дар хонаҳои бадахшонам вақте жидам хеле рангбор мекарданд. Ман намедонистам аз сабабе ки ман дар Бадахшон набудам ва аз видеоҳо тамошо мекардам. Аммо ё ки ягон ҷо мерафтем, ягон
چی میگن آثارخوانه در اما آثارخانه ها در کتاب ها رسمهاشون میدیدیم مثال کندکاری چوب های لک کردگی بود مثال رنگ کردگی نبود از همین سبب مثال رحمت کلام ما از همین کامنتاری شما دیده یک چیزی نو فهمیدیم 去的我看到的是就是这些远亲近邻嘛，或者是说亲朋好友都很热心的，然后很积极的为办好这场婚礼哈，默默的在努力。你昨晚没有睡觉吗？我感觉你3、4点还在打扫呢。我可以说这3天我只睡了2个小时。对啊，你在 бародарони гиромӣ дар таи комментариҳо бо каме баҳс буд ки ё тоҷик нестанд ё уйғуранд забони моро намедонанд забони уйғурӣ қади гап мезананд ё тоҷиканд забони уйғурӣ қади гап мезананд аз сабабе ки забони тоҷикӣ қади гап намезананд лекин хуншон тоҷикиай шумо ҳақ ё мо ҳаққе надорем ки як каса тоҷик нагем вақте ки ва ё хчона тоҷик мегану мо ҳақ надорем ки тоҷик нагем бигем ё ки бигем ки ё тоҷик нестанд бисёр дар таи комментариҳо нависагем ки ё тоҷик нестанд ё ихелиянд ё хелиянд бояд ҳама забонша фаромӯш накунанд лекин вайҳоам фаҳмида мешавад ки дар давлати бегона зиндагӣ мекунанд агар бо забони худ гап зананд ҳеҷ кас онҳоро намефаҳмад беғарзи худ агар шумо гӯяд ки дигарҳо забони онҳоро бояд биомӯзанд лекин охир инҳо 5000 одаманд ва дигар қариб 1 миллиарду чанд сад ҳазор одам хитоиву дигар миллатҳоа мисол основной мегӯянд забони давлатишон хитоиае ами тоҷик гуфтани ҳамиё чӣ хеле ки фахр карда мегӯянд ки мо тоҷикем тоҷикое ки дар хитоянд и барои мо бояд як дарс шавад ки мо худмона чӣ хеле ки дар мутаассифона ҳастае дар мобайни мо камтар хушона ҷидо мекунанд и бояд барои мо дарс шавад ки ё дар дигар давлат забоншона фарҳангшона кӯшиш мекунанд ки айдаст накунанд ҳарчанде ки дар он давлат инҳо чӣ мегӯям чанд аср уже зиндагӣ мекунанд дар ин чанд аср ё метавонистанд ки тамоман чӣ мегӯянд омехта шаванд мобайни дигар миллатҳо қади лекин ҳолиам хчона қапидианд ҳамон 5000 одам хчона қапидагианд як боиси фахрай хеле чӣ мегӯянд респект мекунда ё фарҳанги тоҷиконаи қадимии мора ё қапидагианд масалан мо ина мерем як сол дар Россия местем ва дар пеши Кремл макасинои сурх мепӯшем коржинкаи мусара дроз мекунем лезгинка рақс мекунем ё либосои мисол фарҳанги хчона пӯшидагианд бо мо ҳақ бо ёра мо ҷудо мекунем ҳамдигар бояд накунем бародар 你这个顶得住吗？太累了。还好没事，再忍忍吧，就过去。您是新娘的姐姐还是妹妹啊？ хоҳари арӯс будаям хоҳари арӯс авқоти арӯс ҳоли надидему аниқ шанадем ки рӯша махкам буд ку дар чиз дар вақти рақс кардан фақат духтаро рақс кардан ва духтар рӯш махкам буд авқотшон ин дафъ хӯрокшон иваз шидаги масалан ҳар дафъ гӯшти отишон буд ин дафъ сабзию пиёз мумкин ош мекунам и ба фикрам ошая ко як бинем这个是昨天晚上凌晨3、4点宰的羊。我看你们昨天晚上3点钟还在打扫啊，今天早上7点多又起来打扫。对，还要打扫，要打扫好几次。昨晚没睡觉吧？昨晚只睡了2个小时吧，这样。现在早上的8点50左右吧，你看这里。
这场塔吉克族婚礼的新娘家是位于新疆喀什塔县东 توجی گفته سای 南边约55公里处的达布达尔乡，是中国最边远的乡镇之一，紧邻中国与巴基斯坦的边境线，是典型的高原乡镇，平均海拔超过3500米，主要以山地和丘陵为主，还有雪山、冰川和草原。河流为高山冰雪融水，水源充足，滋养了这里主要的产业畜牧业。乡亲们以养殖绵羊、牦牛和山羊为主，他们根据季节的变化，在高山和河谷之间迁徙放牧，主要种植高原耐寒作物，如青稞、马铃薯和蔬菜。达布达尔乡居住着中国唯一的高加索人种民族塔吉克族。除了新疆塔县，塔吉克族在今天还居住在塔吉克斯坦、阿富汗、乌兹别克斯坦等地。他们是伊朗高原上的波斯人后裔，其祖先们沿着丝绸之路一路迁徙，最终在帕米尔高原上定居下来。今天塔吉克族所说的塔吉克语属于印欧语系中的伊朗语支，与波斯语关系密切。待会你可以留意一下塔吉克族说的语言。اینا چیزی که ما گفتم اول سرشویجده چیزی که زبانشون ای ایرانیا و چیشون ای فارسا و ایرانیا چی دارن مثال چی بگم علاقه مندن پیوستن همون رو گفتیسته جوانو در قشتال زندگی میکنن و کارهای خوجکی دهقانی امی ژورنالیست چم گفتیسته ژورنالیست هم میره گپورا گفتیسته خیلی ها جوانوشون معلومن که جوانوشون میرن برای زندگی چی میگم برای زندگی با خوبتر و با یک چیز آموختن و با در دانشگاه خوندن به شهرها میرون این معلومه در همه جا میخواد که جوانو میرون و کلانسالا میمونن مثال شیرچوی باشه او بفکر现在是9点25啊，看到新娘在里面化妆了。او چه عروس آتش هم همون کرده چی بودگو؟ بود آتش بود از طرف دست چپ بودگو آتش های نه او چش بوده این آتش بود آتش بود این عروس این دیدیمش این دختروش همی چی خیلی خوشروانه خوشبه آخی چه بگم آمختش دیگه نیستم با گفتی ما ممکن چی نمیشه ها عمیقی و با زبانی خچون گپ میزنن برادرای عزیز یگان زبانی اویغوری نیست جدا ممکن زبانی اویغوری را بدونن برای معاشرت زبان خطایی را حتما باید بدونید اوجا دولت خطایی مثال دولت قانونی و دولت هسته همه خیده لیکن حاضر با زبانی مادری خچون گپ زدیستن可以让阿树一会儿在外面帮你们多拍一些，他拍照很好看，我一会儿都会发给你们。گلا با فیلم چوشانه بفکرم گوگل چیه عروسی نیست بفکرم ممکن پلاسماسی باشه سونی خدمون خیلی چی میکنن که خلپوشکا میگفتن یا گل میچوشن اگه مدام از ناو پایداشتی سی خیلی چیزا No, ja ci zdracę to, ja...
Jordan Bondinger. Men güzel ölçüm. Dedi kan. Abi kanton. Kava ölçüm. Kan. Niye atmazdan çıksın? Niye? Elle cay çırmık kız. Yani nasıl basmayın? Du kebrar ne? Yani nasıl benim de. Neydi? Ay nıhraç trot. İş nasıl yok yani? Ay çişim benim oldum bak bak. امی سفتی چشمشون خوشرویه من نوام میره گفتم رنگی چشم شما گفتم ای بو ای هر یت بو خیلی چند نمود دارن خیلی خوکیسته رنگی خاکیست رنگ دارن با ازی دارن اما چه بگم یارک کاری میگن چه خیلی میگن ярко кари нест сери меган ку забони Мм. қате ҳозир уд вай духтара ки гуфти ин чашмаи худаш боша линза боша ай ҳамира маёрдаш мин чи ай сери Seriye mi? Ya acayip bu değil mi? Хушру. оҳанин Erdik как noya evde çıksam. İçeri aldım kavga. Noya kırmızı. Evet, ne değil. Ne değil. İyi خیلی صورتشون گیره نمیجیم Mali siyah tadilat aparatı. ва ёдам сандуқ ҳаст ураве чандта сандуқ гирифтагиам صندوق اشتق مشتق وی که خیلی داریم мебарем ку за духтаро мебарам чиқор канам ош Hoş. Yine Hoş. hoş. ана туи навз ҳар шези хеб гирем Hmm. Hı. 我们是自己最受敬的人，比如像我是从小被我姑姑带大的嘛，然后这位是我那个啥，我妈妈的妹妹，我们是男方女方各要有一个人，就是你比较那个想让谁去装扮你，你的心思如谁就是他，要么就是最 Ay burayı çi kavza distayku. Ay burayı свидетель нисташ. Гуфтесаки духтари خواهری اوچم مرا گسل میکنه گسل میکنه با فکرم не и барои ба фикрам бо чиам гап зазиса ай мода мебаран ку духтарои қафо хола мебаран ку янга як каса да назар дора ба фикрам ки свидетель нисташ мегам мумкин
幸福的那种，幸福的人。虽然大家在习近平总书记带领下都很幸福吧，但是家庭还是不一样。可以再幸福一点啊！这是我的那个爱人，他也是教师，他户口是那个塔县的，但是他爷爷奶奶是瓦恰的，也都是基本上。برای شوش گفت که شوش معلم بوده 真的完成了，他1个星期完成了，你想。我知道你的位置，那你去走。对呀。完成了，他1个星期完成的，你想一下。对，所以他真的是一个非常靠谱的人。我的这个沙粒就有11公斤了。这是从塔吉克斯坦进口的。11 کیلو است. Wow. Like you do. هم کرتاج 11 کیلو بوده سری میگه کو نه 11 کیلو بوده zaten. دو تا شتنگه گیریه قمش 6 کیلو. 你姐姐的服装是不是很有来头性？就是很精美的一个。它是进口的，它的那个服装是进口的。进口的哦，他们那边的话是自己都是纯手工。我是他堂妹。堂妹啊。不是衣服，那个头。شروع که خط زن دوری مجبورم به ای ویدیو نشون نمیتون دارم在塔吉克族的婚礼上，我看到几乎每位女性都戴着一顶圆帽，常常是家庭长辈亲手制作或赠予的，带着深厚的情谊和寄托。它使用的材料包括羊毛、棉布和丝绸，帽子上常绣有精美的几何图案、花卉、藤蔓或传统符号，有的还会点缀珠子、丝带、金银线、刺绣。这顶帽子的设计和装饰在一定程度上反映了佩戴者的身份、地位、年龄及婚姻状况。例如，年轻女性和已婚女性的帽子在颜色、图案和装饰上可能有所不同，以此来区分不同的社会角色。在塔吉克族的婚礼上，女性会特别注重帽子的佩戴，这既体现了美观，也表达了对传统文化的尊重和传承。در باره توقی گپ زد که بسیارتر با دست میکنن میدوزنش و سین سال رفته زنکو بسیار چسته این توقی ها را میدوزنو و میگه که از توقی از چیزم چی دارده معنای چی را داره که مثال سین سال خیلی کدام ستاتوس دا میگن با ستاتوسی که ما چی میگن و تو مقام رسیگی میگن با هم کدامش که شو نداره با عدل نیانم توقی میکنن کدامش شو داره توقیشون با یخیلن این مانندی چیه که در دوشنبه در تاجیکستان قوش چینلگی نباشه شاور کردگی نیست قوش چینلگی باشه شاور کردگی مثلا همه اینها یک معنا داره و میگه که مثال از شلک میشود از نقره میشه بعد چیزاش هم نقل میکنه که مثال با فرهنگ خچون گلوشون از چیزای فرهنگ خچون ایده همه ارنامنتشون معنی داره منطق داره
因为如果出去就没这种效果。我跟他从不换这种浓妆，所以感觉也不是浓，就做老师。 امی فتح ای اول داخل ما نبودم نبود آخه این ما از چه آدمای او طرف یاد گرفتگیم نبود آخه ای اروپا فتح نبود همین سطر هم نبود ما لباسامون چه بود بیبیامون لباسای کشاد میپوشیدن آستینا دراز بود رومولای دراز وقتی که یگان مردک ناشناس میبینه یک دکچه بود دکچه قدی در روش محکم میکرد وقتی که سلام میکرد همون دامنای دراز شایکو آستینای درازش در آده دستاش محکم میکرد که دستی مرد نرسه وقتی سلام کنیدم عجیب عجیبه یه هر یک چیزش هر یک چیز منطق داره برای بیهوده نمیگن که در طرف روسیه وستوک دیا تونکای میگن که این بیهوده نیست همه چیز خوش نچین تا شکر نیره یک منطق داره مثال مردک میبینه همین خوش نچیندگی باشه مثال شوار نداره میفهمن و که چیندگی باشه میگن یه شوار داره مثلا همه چی منطق داره 吃的一般我们都是比较淡比较淡妆啊。所以但是还是好看呢，特别美，特别美。这个你们会一件。我能问一下吗？你们为什么要站成一排在这里？ گیم گیم نخیتوی خوندن ها ما همه یکیم از بس که وطنشون خیتویه خیلی باید مثال در هموجا میخرن نمیشه که دیاری ارجمند ما بود نه اکه میگن که باید اکه همه در او دولت زندگی میکنن نه همون دولت نگاهشون میکنن باید در نمکدومن هم توف نکنی خیلی همه خشید که مثال جدا هنوش این معنی اون نداره که هر روز نوتینجی باید صلح دوستانه زندگی کنی در که جایی هستی نیستی یک دولت دیگر در باشی باید قانونهای همون دولت رعایت کنی 刚才我就说为什么小朋友被大人要求站成一排哈，我以为是要放礼花呢，原来是大人要求小朋友唱国歌啊。我来到新疆，我感觉哈，就是在新疆这种爱国教育啊，或者说这种爱国情怀是很浓烈的，特别是在边疆地区。 你可以看到塔吉克女孩的一个身材是非常修长曼妙的，特别是她们穿上她们的传统服饰的时候啊，好像是一排排服装店的一个模特。她的妹妹哭了，新娘的妹妹哭了。这个环境的话，你身处其中的话，你会觉得很动容的，因为很多女孩子流眼泪了，略微有一点感染了啊。 گیره دورن عروس هم میبرن این خواهرشه؟ خواهرش این خشوهاشون آنو 好感动是吗？是舍不得。
美女，你们好，可以请问一下，你们落泪是因为感动还是舍不得？舍不得，不是感动。那你们是跟她是姐妹还是同学？啊。那她有一个幸福的归宿，不应该是为她高兴吗？这个是高兴的眼泪。那总得有舍不得吧？对啊，都这也去别人家了。高兴的眼泪。对，既高兴又舍不得，夹杂着各种情绪。我看到这一幕特别感人啊，因为我刚才那个小男孩是他弟弟，是弟弟。我就觉那个小的。журналист мега ки шумо чӣ гира мекунед туяй ку рӯзи хирсандии арӯсай хан мега гиряи шумо мотамонае ки зиқин ки мисол мебаранаш ё ки барои хирсандӣ вай мега мо гиря аз он сабаб дорем ки ҳай якҷо калон шудагем чием дур мешем худо медонам бу кай хонаи бегуна мераванд не гап давое ки мисол хирсанд гиряам доранд ки хирсанда ки дугонаашон ё ки хешшон ё апаш шавҳар мекунад лекин медонанд ки бо як чизи дигаам дорад ки мумкин кам бинанд ҳамдигара ана зиндагии вай тамоман дига мешавад мера шавҳар мекунад ҳам дӯсташу ҳам дугонашу ҳам хештабору шавҳараш мешавад个里个人是美女。ин занака диде вай дар бораи ҳамин занак гап зади сабуд ки як одамеро бояд қадимон барем ки чӣ меа ҳурмати хича дошта боша дар мобайни мода чӣ сабаб ай сабабе ки вай яби туи ба фикрам бисёр гузаронаге медона чӣ кор кунад ҳамара ҳозир нигоҳ ки мега биё сурат бигир наги ҳамаи чира саркалонам арӯса худаш нишон метада ҳозир бояд чӣ кор кунӣ баъд чӣ кор карда дар корай ҳамаи чира ёдаш дадеса祝你新婚快乐！谢谢谢谢，很高兴能参加你婚礼。谢谢，我也很庆幸。谢谢。好，百年好合。妹妹是哭的最动情的，可能是姐妹情深。如果是我从后尾阿米。是不是很舍不得？肯定舍不得呀。是不是你跟姐姐的感情特别好？我就比他小2岁。因为没看到我23了。25сола буд арӯс是高兴的眼泪还是舍不得的眼泪还是感动？两个都有吧，我觉得。有的。你叫什么名字？哦，他是你的班主任还是语文老师吗？班主任，我们的语文老师说的，有既有一些开心，有一些不舍。那你祝你老师这个新婚快乐，给他一些祝福好不好？老师祝你新婚快乐，阖家早生贵子，百年好合。духтарам муаллима будай роҳбари синфи ҳамин духтарако阖家欢乐，幸福美满哈。короче муаллима ба фикрам дая ҷоана ҳамдигара дидаги махул кардаган туй мекунад 谢谢你。
这是一位幸福的宝妈，您是什么心情啊？这是今天心情好，因为我姐结婚嘛。是你姐姐？表姐。表姐啊。红毯已经铺了。علينا واش واش عجیب بوده عروس ابی رنگی رنگ شفره. فتا میکنه فتا رو مخکم میکنی که یعنی ده. میری قریب نام شبرنگ نامایی نخماش شتیر این اکا به زبان روسی перевод کرده گه شطره میشه به تو جیگه Kızım ne yapıyor? Böyle kebap yapıyor. Canım adam ne yapıyor? إذا جاست تتشكون مرز تتشكون مرز مرشتر ما خشتي لا تمكرم كيف اشتري ستوفنا يمكن 哦，现在是新郎到了。 اوه شه اومد新郎好高 گلوی کی تیار کردن ای بولو پارتیسیان دا ترشه 好大呀，1.8米的大高个，高眉深目的。عجیب بوده کتفوشون چی فری چونش آورده داک سفیدی ایده مثال بختی سفید هم خیلی چی لباسوشون هم بیه و یا هم لباسوی چیشون شه لباسوی مردی هم داشتن ده جلکی بولوشه لباسه میلی ها لباسوی میلی خیلی قطیفه دیدید یا داشتید نخ میکردید کیک کوی کیک新郎来到以后啊，这个房间都挤得满满当当的。现在新郎来了哈，新娘要掩着一个头纱，现在要是新郎才能揭开新娘的一个头纱。 شه می اومده روی عروس محکم میکردی نه تا ویکنیشه تو شه بو خودشوی میکرده با可以看到现在新郎哈已经 دسترخوانشون روزی توی هم مخیان نون ترجده ارزق نه من خیلی مثل 新郎家 جوهای دوران که میخرن چی میکنن آش ممکن در خونه شه باشه مونه همه آش هم بفایده کردگی نیستن که اوخی از یارم هم مجبور سیام که کردن نمیتونم که یکی از کو میبینی 他的几位男性肩头上都撒了一些面粉，这是他们婚俗的一部分，这是一种祝福。我们这儿就是他们说 orada چی بوده یا رسمشون بوده که چی خیلی که دوامتی کو وقتی سفید خود موندم که کدام طرف ایده هست ارد قطعی ارد خطی
离家之前要吃饱，吃饱再走。然后这个吃饱是比较就私密的嘛，就是不能拍摄，是不是？啊，对对，不能被拍。啊，就是专门会安排一个人，他新娘想吃什么，就是给他安排做那些饭就行了。哦，专门有一个厨师给新娘做。对，就是我嫂子那个抱着小孩的，就是他专门给他做的饭。因为他的前3天是必须要重视的，他是就是主角，可以说是主角了。就是要重视一下他的饮食方面，各个都要重视。对啊，你经历过这个阶段吗？还没有，还没有。祝你早日找到你的如意郎君，好不好？就是专门我妈，还会在他们头上撒那个糖，然后就是给其他人扔，也是寓意是那种希望他们的生活以后就是甜甜蜜蜜的那种。那你期待中的婚礼شکر بده یا؟ شکر میگم چی میکنن که میچوشن از سبب اون که زندگیشون شیرین شود شیرین شود شکر شود اولینش توی شده بیشتر ارد نمیکنن شکر میکرد یا نه 你是什么样的？说实话的话，我还没有想过，我才21岁，我还太小了。像塔吉克，她大多数女孩结婚的年纪是多少岁呢？25岁、26岁，这就是大概就是25、26。那你理想的结婚的年纪呢？我28吧，我不想太早结婚。为什么？舍不得我家里人呗。可能是我爸，他是最接受不了，他肯定。就是爸爸最舍不得女儿嘛。对。就是这样子的。塔吉克女孩的话，是不是一般都是找同族的？这个就看你的缘分吧，就是这个是没有限制的，爱情是没有任何限制的。你说你要嫁给一个外国人的话，那也就是没有任何限制的，就看个人意愿。如果你真心喜欢他，两个人真心彼此喜欢的话，那就谁也阻挡不了呀。前几天就有一个塔吉克女孩子嫁给了汉族男孩子小伙子。ای برای چی گفتن؟ دخترای تاجیک فقط تاجیکای خودشون میگیرن. نه اول ای برای چی گفت کو؟ ای برای سردنی возрасتی که تاجیکای در اینجا چند سالگیشون میکنن گفت 25 26 گفت تو چند سالگی داری میخوای شدی؟ 28 برای چی؟ برای که نمیخواد که اتامشون دور باشون، بعد اتام نمیخواد که ما دور باشون. بعد گشت گفت که شما فقط مثال تاجیکای خودتون رو میگیرین، گفت که از آدم وابستگی دارن، مثلا اگر عشق و عشقی داشته باشن میتونن که اگرانچین نیست میتونن که با دیگر ملت ها هم چی کنن دختر بتونده یا که بچه های دیگر ملت ها بگیره. نه بقری بگو یک دخترک هم شوکت های دیگر ملت که 3年前，我第一次参加塔吉克族婚礼，我看到来接亲的新郎旁边一直陪同着一位女性。起初我以为是新娘的母亲，后来我才知道，在塔吉克族的传统婚礼中，新郎去新娘家接亲时，通常会有一位年长的女性陪同。这位女性被称为甘布斯或甘布斯哈勒。她通常是新郎家里有威望的女性长辈，如新郎的母亲、姑母、姨母以及其他年长的亲戚。甘布斯作为新郎家族中的重要长辈，象征着对新娘家族的尊重和对婚姻的重视。他的参与体现了婚姻不仅是两个人的结合，也是两个家庭之间的关系纽带。另外，甘布斯通常对婚礼的传统和习俗非常了解，他可以指导新郎在迎娶新娘时的礼节，发挥协调和指导的作用。ایزاکس کدیس یعنی چی؟ Даже галстук шабе орнаментои хчун хатя. Ранги тоқиёи духтаро.然后替你们抓一个。哇دست مایده بدیم خیلی چیزا میکردن. با قولین میمونه که برای قولین کلامو جنگ بشیدن.
این چی شده؟ 现在是新娘的爸爸给每个人都抹一点面粉，以示祝福。此刻，新娘家的自 O taşak çıkadı. سفیدی مو. 长辈在新郎以及新郎家的来 دیدی 宾 ارد بوده. Ord bu da. ارد گفت. با فیلم اول شکر او شکر. دیگه چی بود؟ شکر گفت دیگه کس بوده. Diye kasuda. وقتی که بچه هم در اومدن او ارد بود. یکی وای شکر مادر میکرده مادر دختر ارد پدر. با فیلم خیلی. 肩头涂抹面粉，这是因为在塔吉克族文化中，面粉象征着纯洁和丰饶。通过涂抹面粉，祝愿他们的婚姻生活纯洁幸福。同时，塔吉克族相信面粉具有驱邪避魔的功能，能保护新婚夫妇免受邪恶势力的侵扰。同时，塔吉克族最主要的食物馕就是由面粉制成，故面粉象征着丰收和富裕。 涂抹面粉也是希望新婚夫妇在未来充满丰收和富裕，生活美满。چی بوده؟ ارد. ارد در میگه در فرهنگ توجیکو همیه که مثال بخت سفید و بعد مثال چه میگم دهکارای دهقانیشون باید بیستو شوه و مثال سالی با برار میگه بعد از میگه چیزا میگن که جین و عجینه دور میکنه سفیدی ایده بختی سفید هم خیلی چیز نویت میکنی و پادر بچو دیت تراز لکا تیری واز اینه کم و پادر لکا سوید ای میری اتو انور تیم 现在是新郎跟新娘家的长辈，男性长辈贴脸啊。哦。اتو انوری خبرجن خدمتر نویت میکنی و پادر بچو دیت تراز لکا 谢谢你，真心祝福这对新人吧。 درونی دست مچه کردن آیا یوبده زنکو مردکو را درونی دستشون مچه میکردی مثل رنگی حرمت و یا بیر اوچای شاه دستی اوتای عروسا مچه کرد خدمون ده هسته که ای لبوجه رو مچه ای پارو ای مودا هم پیشونی پدر دخترشون مچه میکنه و اگر کودک نه خیلی وقتی بسیار در زنکو میشه زنک با زنک او خیلی دیگر سلام که که هم بجوش هم مچه میکنن که بینی و پیشونی 是迎宾吗？ این جوروی شغای چی؟ هیچ ادنی خونه چی میآورده بشن رومال چه تخم بوده لالی دا میارن کو سومه پرده کو با نیکاله 看一下这辆婚车哦，它的一个 انا بیره دیگه بیچ خشو کردیم نستم داریم کوکلا داره وجده 车牌挡住了。小玩偶啊，就是塔吉克族的一个传统的婚礼的服饰，他们都很内敛啊，都会 نکی نستم داری کدیم چیست خیلی فرهنگی 把这个车的品牌给遮挡住了。 میلی 我刚才从里面出来了，我发现一出来就进不去了，里面已经水泄不通了。 بله بله شونه دی سرشنک男士、女士轮番。现在帷幕揭开了，新娘要
启程了吗？后来我才了解到，不是新娘要出发了，而是这个帷幕仪式是塔吉克族婚俗的重要组成部分，它有特殊的内涵。在这个仪式中，通常由新娘家的女性亲属负责拉起和揭开帷幕，这个过程象征着女性长辈将新娘从自己的家中送到新家庭，承载着长辈的祝福和期待，也象征着新娘正式进入新家庭。اینا هرچی گفتن خودمون خلابش کار باشه که یه هم داشت خی یا همون خیتای هم را میورن خودمون دا تا دستاشون خیلی چیه بای رمولچه ها چه میگیرن رقص میکردی نه اینا اهمیت دخترشون رقص کنید و شرفشون میپرتن چشون میپرتن 哇，这个欢呼声此起彼伏的，这种欢乐真的是难得一见的哦。现在是13:48，到了吃午餐的时间了。 وقتی عبید شدن اما اوشی گفتگی تازه میاره Тавақ чӣ да кура пакет да гирти рафти ё аму мардуми кӯҳистонан мисол чӣ аст чизои муҳима ҳамҷа нону гӯшту хеле ҳамун чизоро хӯрдаистанд масалан қанди сафед нон ош ов бу чӣ бошад зардак чӣ бошад рӯғане афирум рӯғани зарда на ош тамома тӯй охай баъд як чизи дигаре бародар ки ёда одам бисёр меояд аммо 5000 мумкин тоҷик боша ҳамаш биёяд ина бӣ чӣ хел бисёр не ҳами тӯи хунондан бахта меояд не ҳозиру камтар шидагиан ака чи танзима яка камя наки ба фикрам ки да қишлоқҳо одам оши мардума маҳаллара метмеган не одам меояд нормально меояд 先是白砂糖嘛，馕，还有大块羊肉、抓饭。 ошон ба гӯспанд да из баранин мега先狼喂新娘吃一点东西。 асал чию не ош метияд 这里是厨房了，一桌饭，还有一些几块大块的羊肉。ва даст خیلی خورده است 试一下这一块。来，这个就是打。 ёдаи хенеста ки гӯшта мисол
ҳамон ҳисобакию ба майда карда биёре. Ӯро биём миёра сағала мемона мобайнда. корчашо метавонад 包带了。如果那个叫牛肉或者羊肉没吃完的话呢，把它的肉剔下来，然后装到袋子里面打包回去。 نه سخنهای تاجیکی شاهی ما آمده پادشاهی ما آمده آخه در کامنتر نویستن که اونجا در بابا رجب خونده سنگه نه هم نویستن که با اونجا در هستن تاجیکایی که با زبان اختمانچ خیلی گپ میزنن. آخه سه نمودای میگه یک خیلیش هستن که اویغوری گپ میزنن، یک خیلیش هستن با همون وخونی گپ میزنن و خانسی، یک خیلیش تاجیکی نه چی میدونن که چیزورا پروست هم تاجیکستانی خمودم چی خیلی هر منطقه یک شیرینی خچه داره، هر منطقه هر خیلتر گپ میزنن کلمه‌های یک خیلیش رو مفت نمیفهم میسو ای آقا نگه میفهم نگه بانده پتینگام کود چی نمیشه اوزی چی می شاهیما ام عروسا بور دانسوی کتی گیریا داره دادرش کی دادرش بود؟ اون هم کودک که مایدهک دادرش بود گیریا داشت ای اوچای عروسه گیریا داره؟ وای اوچای شه اومده که اوچای شه میگه که ای طرف شه فقط یک آدمی چی میوه یا اوچایش یا کلونسول این معنی همه چی را میدونن؟ ای نیجه ده وقتش ده چی بود که خولای دخته بود که اومده دست اوچای بچه داد با جای سیدیتی نیسته که در توی میشوان علیش که یک کلون بود خیلی که معنی اون دوره که مثال زندگی کلون دیدگیه مثال بیام میاموزانه و یه را روی راست قطعی میبرده ای بیچاره یا چی گیره کده دیلم سوختش بخدا نه نه سامداری قینه چقدر قطعی خوارده 25 ساله 23 سال قطعش بوده که ایش 23 ساله که میگیرم میبرنش خیلی اولو ایران میبرن میساله قریبی اینجا نمیتونه یک وقت نترگات چیز من نکردن ایمایون تویده محمد تو هم موجود هستی نخش رو اکبر بسنی آش قطعی گوشت نه؟ با این خیلی آرزو این خیلی میفرم یا بود چشم چی باشه ای؟ آرزو خوی همه طرف های غمگو میکرده گنده谢谢你看到这里，聊几句感受。最近在看 AI 相关的书 ，AI 改变人类社会的速度和程度远超我起初的了解。AI 愈发成熟，人类社会被相信来到了一个拐点，其中之一就包括 AI 将取代很多打工人的饭碗。书的作者往往给读者在未来安身立命的建议，大多包括提高调用 AI 工具的能力，提高语言共情能力、人际交往能力等。这是 AI 目前无法企及的领域。当我在塔县的婚礼上看到眼前这些女孩们哭得梨花带雨，
我不禁想到，也许在未来 AI 愈加无所不能的社会，稀缺的不是知识的学习、技能的掌握，也不缺精明的人才。高效的社会 AI 加速现代化，也在加速每个人成为一座孤岛。在未来，稀缺的是爱人的能力。这里的爱指广义的爱，包括人类最原始但最深邃的情感，包括当有相亲的人离开，我们还会掩面哭泣。学会爱的灵魂，无论身处何处，在广袤的天地之间，总有温暖的归途。رنگ خودمونو ماشین چند ماشین خطی میبرن عروسه چخه گفت میگه درباره ای گفته искусственный интеллект چی چخه که هازی همو تا چی میگه бисотар баромада истаи одаморо дига мекуна оливу лекин основной чиз гум мешава мумкин чи ин дӯст доштан ҳамхе меҳру муҳаббат бо ҳамдигар ин чихе меҳр рости гап ҳам телефонҳову интернет ҳам меҳра камтара гум кардоста оста вале искусственный интеллект чӣ кор мекарда бошад ба ҳамин тамом дим қисмиш тамом шид дар таги видео фикри худро нависед ягон чизи нав медонистагӣ бошед дар бораи онҳо нависед мо ҳам фаҳмем чизе ки мумкин мо хато кардаек бошем ягон ҷӯшда чизоро шумо агар бидонед нависед барои мо барои он ки мо як бор дигар мегӯем ки мо таърихшинос нестем мо ҳамин хел ранги монанди бисёри тамошобинҳо якум бор ман дида ҳисодам ва аз ҳамин аз чизе мебинам ҳамо мегӯмда чӣ хеле ки шумо тамошо мекунеду мисол дар таг менависед ки шумо хато кардем ё ки мо ҳам ҳамин хеле як дида ҳамин рӯи ҳамин тамошо карда мерем ҳо баъд таърихшам мехонем лекин мутаассифона ман камтар ёфтам дар бораи инҳо дар Google ҳаст ҳамаш қариб як хеланд ки мисол кай автоном нишидан чанд касан тақрибан аҳолишон ба кадом забон менависанд ҳарфҳои кадом забон қати менависанд гапзанишон чиз гапзанияй кам аст дар борашон мисол маълумот як чиз дигар ки видеоро бисёр одамо якам хизмиша тамошо кардан ки лайк намемонанд чупа лайк намемонанд бояд лайк монад шумо мумкин ӯ дафъа хелтон гуфтин ки инҳо тоҷик нестанд мумкин барои ҳамин лайк намуда ана ин дафъ ҳамин журналист рӯзноманигор як 50 бор гуфт ки туи тоҷико ана метавонед дар таги комментария беҳуда ҷанг накунед тоҷикам